Wow. Forma niya yata yun. Ha? Sarap ba yan? Anak, baka may makagat. Ay, ginidilaan. Sarap? Wow, sarap pala yan eh. Ano ba yung kinakain mo, anak? Yummy? Yummy ba yan? Parang di mo pinapansin yung camera. Wow, sarap? Yummy pala yun eh. Sarap. Huwag mong kakagatin, anak. Baka mabulunan ka, ha? Oh, asan na? Ayun na. Ayun. Ito, anak. Ito. Ito. Hawakan mo. Naku, ayan na ang sinasabi ko. Kakagatin. Gwapo naman yan.